شكرا شكرا سي حاتم. Khaled Hares, donc c'est l'association tunisienne pour la défense des actionnaires minoritaires. Et bientôt, Inch'Allah, nous serons l'observatoire de la place financière avec l'apport de l'université tunisienne. Nous avons avec nous deux doctorantes, deux docteurs, et avec aussi plusieurs étudiants. Et on va passer, disons, au crible, si on peut dire, et sous le microscope, les 80 sociétés en bourse. والله احنا حضرنا فهمت الكوميونيكاسيون تاعك اللي عندنا bon on aurait souhaité parce qu'on a vu un peu la promotion marketing que vous avez justement avec les consommateurs, on a vu les visites. شخصيا كلمتك انا enfin j'ai essayé de vous téléphoner, bon je n'ai pas eu de réponse, bon on n'a pas suivi, on n'a pas transmis ma communication. Bon مثال de toute façon احنا حبينا vu la situation تعرف le petit porteur c'est la plus-value, c'est le dividende. Vous savez très bien que Adam est maintenant une autorité sur la place. De l'avis de Tustex qui a, dans la dernière analyse sur la place financière, cite Adam. Cite Adam d'une façon qui fait bouger le marché. Donc, bon, j'ai voulu vous féliciter aussi pour la date de la JO. C'est un marathon, c'est des choses un peu inimaginables. Vous savez très bien qu'on vient d'ouvrir pour la première fois dans le monde dans le tiers-monde, le club espace à la Béda. Ou d'ailleurs, malheureusement, j'ai le jour où on compatit, si Moaz Joudi, de ce qui vient de lui, l'Issar Ali, ça fait un écho pour l'ouverture نتاع البينا وسي الحبيب يسلم عليك وداير حاول فهمت انا je me suis excusé à votre place وقلت لهم فهمت la situation et ils sont contre cette pratique qui est non فهمت démocratique ou après tout Si Mouaz n'a fait que des observations. Ce n'est pas un jugement de valeur qu'il a émis وهذا الكل فهمت ولا ماهوش معقول اللي صار واحنا مسرورين اللي سي معز fait partie de votre conseil d'administration. Ceci dit, nous souhaitons naturellement, je vais vous donner une petite charte pour instituer un club espace Landor, surtout pour nous tenir au courant de tout ce que vous faites, parce que là, on n'attend pas un peu la géo pour avoir des informations. Et surtout que si, ma foi, vous vous hasardez à faire une communication à la bourse, eh bien, nous sommes persona non grata, comme on dit, à la bourse. Et c'est pour ça qu'on a eu des communications, certaines banques qui nous ont invités pour un branche et nous ont fait des communications. Donc, nous saluons ce partenariat qui a été évoqué l'année dernière, de Kraft. Et je pose une question, si votre distribution, bon, j'étais avec la circulation, est-ce que vous allez distribuer Kraft sur le reste de l'Afrique, sur les autres pays africains? Vous avez évoqué éventuellement, vous allez distribuer cela sur l'Afrique. Et pour cela, bon, vous avez évoqué, vous ne pouvez pas nous donner un business plan. Bon, nous serons là parce que notre impact sur la place est important. Moi, j'ai reçu, avant votre AGO, j'ai reçu plusieurs coups de fil pour des petits actionnaires, pour me dire, si Khaled Deshri ou petit Landor, des informations. قلت لهم الشريو لوندور عندها une perspective باهيه فهمتي malgré le déficit et surtout je vous salue parce que là malgré le déficit bon qui n'est pas très important du résultat final vous avez donné un dividende
c'est vraiment, vous êtes à féliciter. Donc vous avez contenté le petit porteur. Bon, pour votre action, on a remarqué qu'elle est en dents de scie, qu'elle est en yo-yo, elle passe de 4 dinars 500 à 9 dinars 650, elle est 8 dinars 200, elle était à 9 dinars le mois dernier, donc là, il y a quand même une certaine hésitation d'achat sur le marché. On constate ici que votre volume d'affaires par jour, le volume d'échange par jour, la quantité est un peu minimum, et cela, je vous le dis, alors ça se fait, vous êtes, j'ai vu que vous êtes un peu agressif sur le plan marketing pour le consommateur. Donc on est un peu agressif pour la place financière, pour les actionnaires, pour les grands et les petits. Les grands et les petits, ils ont plusieurs informations que vous venez de donner à cet AG, qu'ils soient informés de cela. Bon, جاوبت سيادتك خاطر البارح العمناول vous avez fait part d'une grande part du marché tunisien avec Monoprix ونقولوها فهمت لله. أنا وأنا شخصيا علاقاتي مع الجروب مبروك فهمت لله باهية وطيبة. وجي ايفوكي نعطيك انفورماسيون معناها مش واحد جي ايفوكي سو بروبليم فهمت لله او مبروك كي اون لا ديسيزيون فهمت لله. بون جي ريسو فهمت لله اون ريبونس قال احنا سي لو جروب كي ديسيد نزيدو نحاولوا فهمت لله. بون il y a un problème qui m'a été divulgué par le groupe Mabrouk. Bon, مانيش باش نقولوا انا في اللاجي. لا نقولوا يعيش بربي سي خالد تقولوا. Bon, voilà, هما توا شوف le point معناها pour انت عطيتني l'autorisation de le dire. حبيت نقوله لك انا بيرسونيلمون. شوف ايش يقولوا لي هما؟ يقولوا لي سيد نجزلي ولاندور فهمت ولا واحنا وقت اللي احنا لانسينا فهمت ولا بريزيدون فهمت ولا وقت لا مش لانسينا احنا عندنا نوتر بيرسونيل نوتر تكنيسيان نوتر سافوار فير وسيد نجزلي nous a piqué des techniciens et des واحد et il a transmis ce savoir faire فهمت ولا. هذايا اللي قالوه لي فهمت ولا. هذا نقوله ما حبيت نقوله هذه قلته فهمتي. دونك لو بروبليم ماذا بينا فهمت ولا كان معناها نحاول انا باش نعمل اون بتيت تابل روند اون انترميدياسيون معاك انت ومع لو جروب مبروك مع السي اسماعيل اللي احنا رانا نعطيك انجاز كبير عملناه راهو ادام الفون سوسيال هذاك نتاع 95 مليون دينار اللي هما حاطينه ويحسبوا فيه في الواحد. يبقى احنا اجبرناهم باش عملوا اناجيو فهمت الله معناها البارح ولا وقتاش فهمت الله pour enlever فهمت الله ما عادش يحسبوا علينا فهمت الله الفون سوسيال et c'est une grande فهمت الله réussite pour notre association فهمت الله. وسي اسماعيل مبروك فهمت الله اللي قال لي يا سي خالد راهو خذينا خاطركم واحنا عملنا اتصالات فهمت الله معناها وخذينا القرار هذايا فهمت الله. بون مانيش باش ندخل دون سيرتان ديتاي فهمت الله فهمت الله مع البيات مي نجموا نتصلوا فهمت الله الجروب مبروك ونجموا نعملوا فهمت الله نعملوا هدنه تعمل معاهم هدنه فهمت الله دي موا بور لو كونسوماتور بور فوتر سوسيتي اي بور لا تونيزي يا خويا فهمت الله. خاطر احنا ماناش قاعدين هكاكا فهمت ولا. دونك كيما عملنا انترميدياسيون وتعرفوا شنو اللي صار في البي سي اي هذاك سي لو فروي اوسي فهمت ولا. جاونا وشكاولنا وعملنا تدخلات وشفتوا شو اللي صار في البي سي اي فهمتي. دخلنا في الستار وسي كيف فهمت ولا فهمت ولا. خاطر جاونا تدخلات فهمت ولا انتري او نيفو حسيروا مانيش باش نعدد لك فهمت ولا الانجازات نتاع الجمعيه مي نو سوم لا واحنا نو سوم بارتنير ان ايتا تونيزيان لا سوسيتي سيفيل اي بارتنير فهمت. اون اي اتوندو فهمت ولا في المجلس النواب فهمت ولا. تكلمت برشا خاطر الساحه الماليه حاليا ثم انخرام كامل في القوانين حتى pour la nomination des petits porteurs تعرفها ثم une loi malgré que nous avons demandé nous avons écrit nous sommes réunis pendant des mois pour sortir un amendement pour la loi حتى حد ما خذاها بعين الاعتبار فهمت ولا.
nous reprenons la loi qui est établie, l'élection des petits porteurs se fait par l'UNAG. الناس الكل اخويا حطوا فهمتوا ولا جماعه قال لك احنا نو سوم ماجوريتير اي بلاش تقول بان لا لوا سي معناها سي كونتر ليسبري دي لوا سي سا واحنا قعدنا نستناو فهمتوا ولا تعرف وقت المجلس التاسيسي صار شهر بعد حقنا قدمنا احنا معناها نقد وقدح في هذه اللواء فهمت للوحده السوبريور هذه اللجنه العليا للدستور معناها الوحده فوالا دونك هذا حبيت نقوله لك C'est assez long, donc je point par point. À propos de la Barça, كلامك معقول لكن فما entre autres dans une campagne aussi stratégique que ça, elle ne peut pas démarrer en public. Donc, on n'a pas fait de communication parce que c'est une information très stratégique. C'est pas par manque de respect aux petits porteurs ni aux grands. Donc, d'ailleurs, 2 jours ou 3 jours avant le lancement, on a fait une communication très médiatisée dans le Nord. On a inventé les clients. On a vu, oui. Voilà, les journalistes, etc. Donc, c'était purement, ouais. Mais votre association, je ne peux que valider et respecter. Dieu seul sait combien on a besoin de ce profil d'association. La Tunisie a besoin de transparence. Vous passez au microscope. Moi, je vous invite à aller même au microscope électronique. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Peut-être on a besoin de transparence, sinon, d'ailleurs, nous sommes tous contents de ce qui se passe. Dieu seul sait qu'est-ce que ça nous donne comme bouffée d'oxygène. Date de l'AGO, on a tout fait pour que ça soit avant Ramadan. On a une course contre la mort. Déjà, on a parlé avec les commissaires en 2016. Cette semaine, à l'occasion, je remercie beaucoup nos commissaires au compte. Beaucoup. C'est des gens professionnels au SAB, au Mahtarmina, ils font d'excellent travail. Moi aussi, je suis très content de sa présence. Alors, vous m'avez donné l'occasion de dire c'est Moaz Saïdouman, quand il bien Kibir طلبت منه d'une manière amicale وتفهموني علاش طلبت منه هو créer une cellule étude de risque. C'est le président de l'audit, cellule audit. Donc celui-là اللي لا نتدخل فيها ولا نراها ولا نشوفها وما يجوني aucune intervention يخرج الرابور يعيطوا لي المسؤول نقرا les recommandations non négociables, ils sont validés, ils sont exécutés. علاش طلبت منه؟ وقت اللي باش نحلوا الكتاب على الريسك دونك باش تحل الكرشك باش تحكي على استراتيجيا باش تحكي على بوان فور بوان فيبل اليوم encore une fois نخافوا من الفويت معناتها donc il faut que quelqu'un de professionnel et de confiance. Et donc amicalement طلبت منه معناتها je sais qu'il est très chargé par ses occupations. Et vu la valeur ajoutée qu'il apporte, vu son intégrité, vu son efficacité, il a accepté cette mission, il est plein dedans, peut-être après il en parlera davantage. Donc compte tenu de tout ce qui se passe, risque client, risque stratégie, risque craft, risque parité ordinaire, risque social, اليوم شي عملنا خدمة معناتها كبيرة ياسر ونورا نتعملوه معناتها باش كرافت distribution en Afrique, là, pas du tout. Donc, par contre, Kraft, on est son distributeur à la Tunis. Et c'est un signe de confiance rare absolu. Kraft ou Landor, c'est un conflit d'intérêts. D'ailleurs, une des communications, qui fait je te
تقبل تصنع لنا كونكورون. وسؤالي وكان ما نصنعلوش في بالك باش يقول يا تونس ندورها ريفوزي باش نمشي على روحي. اما خير انا نبدا كونكورون دو لا تاي دو كرافت ونقعد معاه على طاوله ونتحدثوا. كان ما عملتش انا راهو غيري باش يعمل. دونك سي ان كونكورون certes, mais c'est un partenaire aussi. Et aujourd'hui, ça se confirme, et non, on doit attendre, etc. Signe très fort, autre, c'est que Kraft, من الأول لا نحن اقترحنا عليه ولا هو سألنا. Alors qu'il sait qu'on a une filiale de distribution. دار في السوق, et Dieu seul sait, تبارك الله ما شاء الله معناتها. C'est pas les distributeurs d'inertie, je parle des distributeurs de gros معناتها. كيما جروب سيباياهي، كيما جروب شيبي، كيما جروب سلامة، ما شاء الله معناتها مؤسسات معناتها لا يستهانوا بها. دار وبعد جاو قالوا لنا اسكو فوز اكسبتي دو ديستريبيو بور نو. وراهو فما كونفلي دانتيري. قلنا كالعادة ليفر اوفير، شنو هو الكونفلي، شنو هما لي بارير. اي سا معناتها للتفكير راهو العلاقة بين اللي سألتني على كرافت. Ça c'est des signes comme quoi vraiment ils nous font très confiance. هذو هما سؤالين. بالله أنا ما زلت ما كملتش. أنا je souhaiterais vous donner des documents qu'on a préparés pour vous. Je pense que la présentation de l'association Architecte Grandier au Kenya. Donc le type d'article, les objectifs d'Adam, les objectifs, vous pouvez lire. باقي نخدموا مع سي معز اللي هو مع العكاد فيس بريزيدون de l'association. Malheureusement, il est un peu trop occupé. Donc, notre proposition de la charte qu'on a établie, suivant ce qui se passe en Europe. Parce que là, j'ai passé beaucoup de temps à tirer cette charte. Elle est très précise et concise. Mais ils ont نقولوها حسب لندن. على هذيك لازمنا نطلقوا على الداعيه باش نزيدوا نرجعوها في الموضوع هذا. Naturellement, nous avons été. والله on n'a jamais demandé d'invitation. هذوما ال20 تقريبا بين 2016 و 2017 الديبيو هذوما البلاد on nous a invités. فبينا احنا بدنا هو راه سيتي عندنا ولا ما جيتوش في افريل مارس. مارس انا باي دافورماسيون انا شخصيا صدقت الجهاز بتاعك وما جي باي دافورماسيون. ودي سيدي بون سي اون بيتيت اديزيون لا كون سوليسيت دو فوتر بار اي دونك تعرف احنا nous sommes pas subventionnés ni par les États-Unis ni l'Amérique ni l'Espagne. وشكرا على Merci. Et bon envol à la rédaction. Merci.